Unya kay si Trillanes mao man kini ang niadtong kato sa ICC. Pero dili ta mo tuo nga dili ko mo tuo nga si Trillanes niadto sa ICC nga nang unsa may purpose niya sa iyang pag-adto manong nigawas man na ang balita nga dakpunon si Bato de la Rosa o si Senador Bongo anong nigawas man na ang maong balita kung dili pa na maoy tuyo nga to ni Trillanes nga niadto sa ICC. So mayong buntag ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat nga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par halata na kayo ang plano sa administrasyon nga si Sara Duterte ilagyong i-impeach ika February kay motuig naman gikan sa ilang pagpalog impeachment. Unya klaro kayo nga plano nila nga i-impeach yun nila si Sara ika February kay si Bato de la Rosa o si Senador Bongo ilang ipadakop nga to sa ICC. Unya ang ubang mga senador nga giingo nga nalambigit daw sa ng maluso sa flood control project nga giingon nga nakadawat kuno og kickbacks ila sang pasakaan og kaso. Pero ang katong mga congressman nga na-involved nga kapila na balik-balik og mensyon, so wala nila pasakaay og kaso si Martin Romualdez. So kung mapasakaan na og kaso mga parang kaning ubang mga senador, so unya si Bato de la Rosa o si Senador Bongo nya madakpo na po sa ICC. So pila na lang ka senador ang mahabilin nga ni pabor ni Sara. So klaro kayo nga i-impeach nila si Sara ika February kay sunod to kay mao man gyud na ang ilang plano. Unya once nga ma-turn over na ngadto sa ICC si Senador Bongo o si Senador Bato de la Rosa, so wala na ibabag kay makuha naman ang mga senador nga pabor ni BP Sara. Unya kay si Trillanes mao man kini ang niadtong kato sa ICC. Pero dili ta mo tuo nga dili ko mo tuo nga si Trillanes niadto sa ICC nga nang unsa may purpose niya sa iyang pag-adto manong nigawas man na ang balita nga dakpunon si Bato de la Rosa o si Senador Bongo anong nigawas man na ang maong balita kung dili pa na maoy tuyo nga to ni Trillanes nga niadto sa ICC. Kay kibaw ta mga par nga ang administrasyon dili na sila ganahan pa nga mobiya kay naa diha ang kwarta, naa diha ang kwarta sa katawhan. Kay ngano plano na diskarte na nila mga par nga kunuhay si Martin Romualdez ilang gipa-resign isip po sa House Speaker unya ang ilang gipuli kauban ra gihapon nila mo na nga makaduda gihapon makapangutana gihapon ta nganong ila kauban maghapon nila ang gipuli kung wala sila plano nga dautan. So klaro kayo nga nang si Martin Romualdez ila gini padaganon og presidente si Martin Romualdez kay paluyuhan magyuni ni ng Bongbong Marcos kay iya man ay gagaw duhara ang kuana ni mga duhara ang pwedeng mahitabo, either si Marcos dili manaog or si Martin Romualdez iyahang mo'y padaganon. Kay kung si Martin Romualdez ang napadaganon, so nya wala si BP Sara. Kay si BP Sara ra magyununta ang klaro gyud kayo nga mo'y mudaog. Nya once nga ma-impeach si Sara dili na siya makadagan. Unya si Martin Romualdez paluyuhan ni Bongbong Marcos. Unya naaman nila ang gahom. Naaman nila ang gahom nga para nga mupagawas og kwarta para paliton ang mga boto sa mga tao. So ilaha lang gyapon ang administrasyon.
So klaro kayo nga gituy-tuyok rata nila. Gani nga to mga pangagpas lang, mga pagduda lang, pero dulduol gyud ni sa tinuod. Prangka-prangka lang nga pagka istorya. So daghan kayong salamat ninyo mga par ug mayong buntag.